wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda waddilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyinal khidir Abil Abbas Balya ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin ainama kanu mim masyarikil ardi ila magharibiha khususon ila hadrati awliya itis atil lazina balagudina fi buldatinal Indonesia wana khususon ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususon ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Juhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Merumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma Rabbana inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilma na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata khibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kepada kita sekalian. Semoga senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah barukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 204 baris ke-6 dari atas. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna qaddamna fi awwali hadza ta'lifi torfan
minal kalami minal kalami alal amri bil ma'rufi alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wan nahyi anil munkar wadzalika wadzalika inda dzikri inda zikri qaulihi ta'ala qaulihi ta'ala wal takum minkum wa taqum minkum ummatun ummatun yad'una ilal khairi yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yanhauna 'anil munkari al ayah al-ayah wa rubbama wa rubbama anna a'adna anna adna hahuna hauna ba'dul kalamil ladzi ba'dal kalamil ladzi zakarnahu zakarnahu hunalika hunalika limunasabatil mahali limunasabatil mahali wali ajli wali ajli ziyadatil idohi ziyadatil izohi wasiddatil khirsi wasiddatil khirsi ala ta'assuril qulubi ala ta'assuril qulubi lirojail intifa'i lirojail intifa'i fa inna hadal asla fa inna hadal asla a'nil amro bil ma'rufi anil amro bil ma'rufi wan nahya anil munkari wan nahya anil munkari jadirun jadirun bitulil kalami bitulil kalami wa takarrurihi wa taqarrulihi li azmi mauqi'ihi li azmi mawqihi minad dini minad dini wa umuri naf'ihi wa umuri naflihi lil muslimina lil muslimina wa masisi wa masisi hajatihim ilaihi hajatihim ilaihi siyama siyama wa qad ra'aina wa qad ra'aina mayyatasahalu mayatasahalu minan nasi minan nasi fi tarki fi tarki hadzal amri syai'an hadzal amri syai'an la udra fihi la udra fihi wala sabra alaihi wala sabra alaihi fada'ana dzalika fada'ana zalika ilal iksari ila iksari wa tikrari wa tikrari wal a'malu wal a'malu binniyati binniyati walikulli imri'in wa likulli imri'in manawa manawa wallahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bishawab. Pas titik ya. Iya. Kita artikan lafaz demi lafaz kembali ke halaman 204 baris ke-6. Sudah ditandai? Sudah. Oke. Summa kemudian Summa kemudian inna sesungguhnya kami qaddamna telah mendahulukan fi awali pada permulaan hadat ta'lifi ini kitab torfan suatu arah minal kalami dari pembicaraan alal amri bil ma'rufi atas amar ma'ruf wan nahyi anil munkari dan nahyi anil munkar wadalika dan yang demikian itu indi zikri
Inda zikri. Inda zikri. Ialah ketika menutur. Ialah ketika menutur. Qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Wal takum minkum. Wal takum minkum. Dan hendaklah ada Dan hendaklah ada. di antara kamu sekalian. Di antara kamu sekalian. Ummatun. Ummatun. Segolongan umat. Segolongan umat. Yad'una. Yad'una. Yang menyeru. Yang menyeru. Ilal khairi. Ilal khairi. Kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkari. Wa yanhauna 'anil munkari. Dan mencegah dari yang munkar. Dan mencegah dari yang munkar. Al-ayah. Al-ayah. Al-ayat. Al-ayah. Warubama. Warubama. Dan kadang-kadang. Dan kadang-kadang. Anna. Bahwa kami. Bahwa kami. A'adna. Mengulangi. Hahuna. Di sini. Di sini. Ba'dul kalami. Ba'dul kalami. Sebagian pembicaraan. Sebagian pembicaraan. Alladzi dzakarnahu. Allazi zakarnahu. Yang telah kami tuturkan. Yang telah kami tuturkan. Hunalika. Hunalika. Di sana. Di sana. Limuna sabatil mahali. Limunasabatil mahali. Karena sesuainya tempat. Karena sesuainya tempat. Wali asli. Wali asli. Dia datil idohi. Ziyadatil izofi. Dan karena untuk menambah penjelasan. Untuk menambah penjelasan. Wasid datil khirsi. Wasidatil irsi. Dan sangat menginginkan. Dan sangat menginginkan. Ala ta'asuril kulubi. Ala ta'asil qulubi. Supaya terpengaruhnya hati. Supaya terpengaruhnya hati. Lirroja'il intifai. Lil roja'il intifai. Untuk mengharap kemanfaatannya. Untuk mengharap kemanfaatannya. Fa inna hadal asla. Fa'ina hadal asla. Karena bahwasanya Karena bahwasanya pokok ini pokok ini akni akni yaitu yaitu al-amro bil ma'rufi. al-ma'rufi. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Wan nahya anil munkari. Wa nahyi 'anil munkari. Dan nahi anil munkar. Dan nahi 'anil munkar. Jadirun. Jadirun. Ternyata bitulil kalami. Bitulil kalami. Panjang lebar Panjang lebar. pembicaraannya. Pembicaraannya. Watakarrurihi. Watakarrurihi. Dan bolak-baliknya. Dan bolak-baliknya. Di asmi mauqi'ihi. Li asmi mauqi'ihi. Karena besar tempatnya. Karena besar tempatnya. Minat dini. Minat dini. Dari syariat agama. Dari syariat agama. Wa umuri naf'ihi. Wa umuri nafsihi. Wa umumi naf'ihi. Wa umumi nafsihi. Dan umum kemanfaatannya. Dan umum kemanfaatannya. Lil muslimina. Lil muslimina. Untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Wa masisi. Wa masisi. Dan menyentuh Dan menyentuh. hajatihim ilaihi. Hajatihi ilaihi. Hajat mereka kepadanya. Hajat mereka kepadanya. Siyama. Siyama. Terutama. Wa qad ra'ayna. Laqad ra'ayna. Kami telah melihat. Kami telah melihat. Mayata sahalu. Mayatasahalu. Yang gemampangan. Yang memangkangan. Minan nasi. Minan nasi. Dari sebagian orang-orang. Dari sebagian orang-orang. Fitarki.
Bitarki. dalam meninggalkan Dalam meninggalkan. hadal amri Hadal amri. perkara ini Perkara ini. syai'an Syai'an. sesuatu Sesuatu. la udro fihi La udrohi. yang tidak ada udur Yang tidak ada uzur. fihi padanya Fihi padanya. wala sobro alaihi Wala sobro alaihi. dan tidak ada kesabaran kepadanya Dan tidak ada kesabaran padanya. pada ana dalika Pada anak dalika. maka yang demikian itu Maka yang demikian itu mendorong kepada kami mendorong kepada kami hilal iksari hilal iksari untuk memperbanyak bahasan untuk memperbanyak bahasan watikrori watikrori dan pengulangannya dan pengulangannya wal a'malu wal a'malu dan amal-amal itu dan amal-amal itu binniati binniati tergantung niat-niatnya tergantung niatnya walikulli mri'in walikul ihrim dan sebagi setiap orang dan bagi setiap orang manawa manawa ada pahala amal ada pahala amal yang telah ia yang berniat. terkait Wallahu a'lam bishawab. alam bisawab bisawab Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, tidak semamut, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin. ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana
fi amrina rosada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rosada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rosada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya ingatkan insya Allah besok malam Senin, sudah malam Senin lagi kita hadir untuk sholat isya berjamaah dan doa zikir istighosah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu